हरे कृष्ण। आपण को अधमर शतकोटि दंडवत प्रणाम। संसारमय भेषजं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति श्रीराम नामामृतम्। हरे कृष्ण। संसारमय ये जो आवर्जना रही या पाई केवल औषध गोटे आम मन भितर जो आवर्जना रही संसार मल रही या केवल औषध कहले श्री राम नामामृतम बा श्री कृष्ण नामामृतम पान कले आम हृदय भितर जेते मैला अच्छी संपूर्ण चली जीव। किंतु आम भितर अनेक दिनर मैला रही जो ये सहजे जाई पारु नाही। प्रथमे चितरूपक दर्पण को माजिबा दरकार अछि। चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम शैरह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। चितरूपक दर्पण को माजि दियो साधु सन्थ मानकर आशीर्वाद रे तांको कृपा रे तांको मुखरु हरि कथा श्रवण कले ए जीव भितर जेते कल्मश अछि चितरूपक दर्पण जेते मैला पड़ी जाइछि से दर्पण संपूर्ण भाव निर्मल हो जीव। थरे श्रवण कले मैला चली गला उपरओली बा 2 घंटा पर आसिला बेल को पुणी जमाट दर्पण उपर मैला लगी जेते मुह देखिले मध्य मुह देखा जाऊ नाही। काहेकि अल्प समय साधु संग करी पुणी असाधु संग करिया परे आम पाखक पुणी मैला पड़े आसुची। किंतु आमको बारंबार बारंबार साधु संग करने को पड़िबो नहले आम हृदय भितरु मैला केबे जीव नाही। प्रिय सज्जन वृंद गोटे कथा आम आज श्रवण करिबा। पुराणन्ते श्मशानन्ते मैथुनेन्ते जामति मैथुनञ्च जामति सामति सर्वदा चेत्स्या को न मुच्यते न बन्धना को न मुच्यते बन्धना। आमे हरि कथा श्रवण करुछे किछि मन भितर वैराग्य जात होउछि आउ जेतेबेले सजन मानकर संसार रे चिताग्नि जलुछि आमे कहूचे जीवनटा किछि नुह ए आसीथिला देखिलो चली गला। किंतु से संसार वैराग्य अल्प समय आमे देखिबा। प्रथमे होछि पुराणन्ते पुराण भागवत टुंगी रे श्रवण करी आसिला बेले को आम भीतर गोटे वैराग्य जात होछि भक्ति भी किछि आसुछि। एमिति गार गोटे लोक भागवत पढ़ुथिला स्त्री को कहीदेला जे देख मु भागवत पढ़ुची आउ तमे आसिला बेले को खाद्यपेय व्यवस्था करिथिबो। हाँ से भागवत पढ़ी गले खोर्धा गामुछा गोटे पिंधिले आउ खंडिए कांधरे पकईले सते की पूरा बाबाजी आउ जहा हो भागवत टुंगी को गले भागवत पढ़िले
ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲା ଭିତରେ ଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଭାଗବତ, କହିଲେ ଜୀବରେ ଦୟା ଯାର ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି। ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି। ଭାଗବତ ସେ ପାଠ କରୁଛି, ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସତକୁ ସତୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥଟିଏ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏ ଭାଗବତଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ହଅନ୍ତା। ତ ଭାଗବତ ପଢା ସଲା, ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଆଡୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଘଡଘଡ ମାରୁଛି, ଦୁଇ ଅସରା ବର୍ଷା ବର୍ଷିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ସ୍ଥିର ମନରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲାଲ ଶୁକୁଟି ମା, କଣ କରୁଛୁ ଘର ଭିତରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ପାଟି କରୁଛ? ନା ମୁଗୁରା ଚାଞ୍ଚ ଦେଲ ଟିକେ। ରାତିଟାରେ ମୁଗୁରା ଚାଞ୍ଚ କଣ କରିବ? ନା ମାଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଳେଇ ଯିବେ। କହିଲେ ତମେ ପରା ଏବେ ପରା ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲ। କହିଲେ ଜୀବରେ ଦୟା ଯାର ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି। ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ତମେ ପରା ପାଠ କରୁଥିଲ, ଜୀବରେ ଦୟା ଯାର ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେହି। ଏବେ କଣ କହିଲ ମୁଗୁରା ଚାଞ୍ଚ ଦିଅ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛ? କହିଲା ଆଲୋ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୋତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି? ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣିକରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ବୁଝି ହଉଛି? ଇଏ ହଉଛି ପୁରାଣ ବୈରାଗ୍ୟ। ପୁରାଣ ପଢିଥିଲା ବେଳେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହବ, କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବେ ଲୋକମାନେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ବଦଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଲତା ଲୁଙ୍ଗି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏ ହଉଛି ପୁରାଣ ପଢା ବୈରାଗ୍ୟ, ଏ ପୁରାଣ ପଢା ବାବାଜୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏବେ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତାଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆହା ଏ ସଂସାରଟା କିଛି ନୁହଁ, ଅଢେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଅଢେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା। କି ସଂସାର, ଆମେ ବି ଦିନେ ଆସିବୁ ଏଇଠିକି। ସତରେ ଏ ସଂସାରଟା କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଦହି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ା ଦହି ନ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ରହୁଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶବଦାହ କରି ଚୁଡ଼ା ଦହି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଶେଷ, ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଶେଷ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ମୈଥୁନାଞ୍ଚେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରିସାରିଲା ପରେ ସଂସାରଟା ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଉଛି, ସଂସାରଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ। ଆଉ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ପାପ ରାସ୍ତା। ମୈଥୁନ୍ୟ ସଲା ପରେ ଏମିତି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦିନ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଗୁଡ଼ଉଛି, ପର ଝିଅ ବୋହୂ ପଛରେ ଗୁଡ଼ଉଛି, ତା ଭିତରେ କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ସାମୟିକ ଆସୁଛି। ଏ ତିନି ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ,
जदि प्रकृत सबुदिन रुहता संसार रे केही संसारी रहते नहीं, सब बाबाजी हो जानते। बोल सचिदानंद भगवान की जय। कहते प्रा सावती सर्वदा चेतस्या कोनो न मुच्यते बंधरा। जदि सदा सर्वदा ये भाव रहता ए मनुष्य पाखरे से केबेल कौन संसारी रहता। निश्चिंत भाव तार गृहस्थ जीवन यापन शेष करी 52 वर्ष बयस बानप्रस्थी होता। 51 50 पर बन लगी 51 52 53 54 55 56 57 58 एमिति बन लगी सेठू से बन को जानता। किंतु कौन लाभ ये हूँ संसार वैराग्य। प्रिय सज्जन वृंद से याकू भल भाव बुझा दरकार अच्छी संसारटा कौन एवं भगवान कौन, भगवान भक्ति कौन, भगवान प्रेम कौन या बुझबार अच्छी। आम न बुझी संसार पड़ुछे। से सब बेले सतर्क रहिबे जेमिति आमे पथभ्रष्ट न होबा से भली प्रयास जारी रखिया दरकार। प्रिय सज्जन वृंद जीवन रे महत मानकर चरण तले केबे आम अपराध जेमिति न करिबा, वैष्णव अपराध करिबा नहीं। कौनसी महात्मा मानक पाखरे केबे चुगली करिबा नहीं, बा बापा बड़ गुरुजन मानक पाखरे केबे चुगली करिबा नहीं। विशेष करी महात्मा मानक पाखरे केबे चुगली करिबे। जदि आमे चुगली करिबा आमर अधपतन घटी जीव। कौनसी महात्मा पाखरे आमे केबे भी जेमिति आमर अपराध न हुए। गोटे हूँ साधुंकर कोप आउ गोटे हूँ साधुंकर कृपा। कोप आ कृपा जदि कोप हो गला ताहले निश्चिंत भाव में आमको अधोगति होगा पड़ो। जदि कृपा हो गला ताहले आमे भगवान को धाम को जीवा। सबु बेले साधुंकर चरण तले आमर जेमिति शुभ भावना रहिबा दरकार। अशुभाश शुभाशची द्विधा हेतु भेदन। गोटे हूँ शुभ भावना आ गोटे हूँ अशुभ भावना। से आम सदा सर्वदा शुभ भावना रखा पड़ो। जदि आम भितर कुवासना रहिला ताहले आमे नरक को जीवा। जदि सुवासना रहिला गोलक वृंदावन को जीवा। से भली भागवतमर गोटे स्टोरी अच्छी कहानी ताकू आमे देखिबा जे महात्मांकर कौनसी भगवानकर भक्तंक पाद तले बा तांको पाखरे दुहाचरण कले जीव केमिति अधोपतन घटुची, तलको खसी जाउची, ऊपर को से उठी पारुनी। से भली जड़े सौभरी मुनि थिले। ध्यान देवे कथाटी को। सी जमुनार जल भितरे एमिति हजार हजार वर्ष तपस्या करुछन्ति। सेई समय रे भगवानकर वाहन गरुड़ सी आसी जमुना कूल रे बसी पड़िला। से समय रे माछ मानकर क्रीड़ा चालू थाए, मैथुन्य क्रीड़ा, मिलामिशा क्रीड़ा चालू थाए। गरुड़ महाराज से गोटे माछ को धरी करी खाईदेले। आउ आर माछ तार क्रंदन
କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି। ଋଷି ଜଳ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଏ କୁକର୍ମ କରିଛି କିଏ? ନା ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଯମୁନା ତୀରକୁ ବା ଏ ଜଳକୁ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ତୋର ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ମାଛ ଖାଇଦେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କଣ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ମାଛ ଖାଇଲେ ଯେ? ଗରୁଡ଼ ମାଛ ଖାଇପାରିବେ, ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ମାଛ ଖାଇବେ, ସାପ ଖାଇବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସିଂହକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସେ କେବେ ଘାସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବାନ କାହା ପାଇଁ କଣ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଛ ଖାଇଦେଲେ, ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଣତି କଣ ହେଲା? ସେ ଏତେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି କରି, ପୁଣି ଜଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ କିଛି ମାଛ ମାନଙ୍କର କେଳି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମାଛ କେଳି ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଗରୁ କଣ ସେ କେବେ ମାଛ କେଳି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? 20,000 30,000 ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଭିତରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜଳ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁକି ଦେଖିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଥିବା ଯୁଗ। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ସେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମହତଙ୍କର କୋପ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ହୁଏ। ସେ ଜଳ ଭିତରୁ ବାହାରି କରି ଚାଲି ଆସିଲେ। କେଉଁଠି ଆସିଲେ? ନା ସେଇ ସମୟରେ ମାନ୍ଧାତା ରାଜା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କହନ୍ତିନି ଲୋକଟା ମାନ୍ଧାତା ଅମଳିରୁ। ମାନ୍ଧାତା ଅମଳିର ଲୋକ ଇଏ। ବିରାଟ ପରିବାର ମାନ୍ଧାତା ରାଜାଙ୍କର। ମାନ୍ଧାତା ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଶରୀର, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ କରୁଛି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେବି। ଯେତେବେଳେ ସୌଭରିମଣି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ଧାତା ରାଜା ଆସି ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଶରୀର ଅତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହଉଛି? ଏ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଜର ଜର ବାତେ କମ୍ପିତା ଶରୀର। ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଆହୁରି ବୁଢ଼ା, ଜର୍ଜର ବୁଢ଼ା। ଆଉ ବାତେ କମ୍ପଇ ଏ ଶରୀର, ଯେମିତି ବାତ ହେଲେ ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗେ, ସୌଭରିମଣିଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କହିଲା ଏଇ ବୁଢ଼ା ଶରୀରରେ ଇଏ କହୁଛି କଣ ନା ମତେ ବାହାଘର ହେବି, ମତେ ବାହାଘର କରାଅ, ତୁମ ଝିଅକୁ ମତେ ଦାନ ଦିଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ରହିଛି। ୟା ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ଧାତା ରାଜା
जदि मु झियो न देउछि ताहले तांको तपस्या बेले मते अभिशाप दे देबे। सेतिपाई मांधाता राजा राजी हेले, कहले हो ठीक अछि। कहले 50 कन्या अछि मोर। कहले 50 कन्या मोर अछि, मु तो कहि पारिबिनी काई बुढ़ा शरीर को जौवन झियो टिके केमिति मु देबी, केबे मु देई पारिबिनी। तुमे जाओ अंतपुर को, तुमको जो झियो आसी वरण करिवो सी तुमको भी बाहा हबो। तो प्रिय सज्जन वृंद, महात्मा गले एवं से समय तांको तपोबल रे से घर भितरे नवजौवन रूप धारण कले। पूरा नुआ जौवन शरीर जेमिति सेमिति धारण कले। जेते बेले कन्या माने समस्ते गले, माने 50 जन कन्या जेमिति सौभरिवनी को देखि देई छंती, समस्ते कहले मु बाहाबी, से कहूची मु बाहाबी, से कहूची मु बाहाबी। तो प्रिय सज्जन वृंद, से कौन कहउछंती, कहले एकरे कन्या देव दान अधिके नाही प्रयोजन। तारूप कन्या माने चाही नयन पिछा न चलई। बोलई बोर मोर एही एक आरके आग होई। सी कहूची मो बर, सी कहूची मो बर। प्रिय सज्जन वृंद, देखंतु जणे भक्तों पाखरे जेतबे से द्रोहाचरण करे तांकु अधोपतन हबाकु पड़िला। से कौन गरुड़ महाराज को अभिशाप देई करी संपूर्ण भाव से माछ मान से रखी पारिले नहीं। माछ मान दुर्दशा कौन संपूर्ण नष्ट करि पारिले नहीं। काहे करि पारिलेनी? अभिशाप देई देले। ता प्रतिबदल रे आसीगला कालियो नाग, जहां विषय संपूर्ण कालियो ह्रद विषाक्त हो गला। सबु माछ माने मरीगले, जीवजंतु माने भी मरीगले एवं कालियर प्रभाव रे जो पक्षी उपरे उड़ी कर जाउतिला से विष प्रभाव रे से मध्य पड़ी मरी जाउतिला। जमुनार जल को जीए पान कला से मरी जाउथे। भगवान जहाँ कालियर गर्भ को दमन कले, से जमुनार जल को पुणी अमृत कले। प्रिय सज्जन वृंद, ऋषि अभिशाप देई करी गरुड़ को जहा कले से ठीक कले। जहार खाद्य जहा ताकू से खाई नेला, किंतु आमे दोषयुक्त हो गले। किए कौन पाप कला, किए कौन कुकर्म कला। प्रथमे आग बाचिक शक्ति को दमन करने दरकार। जी बाचिक शक्ति को दमन न करिछि से दुख पाइबो। सोजुहा नवसेजस्य जहार जिह्वा निज आयतरे नहीं, तार बाणी द्वारा से निजे कष्ट पाइबो। निश्चित भाव अन्य को से दुख देवा चेष्टा करियो सत, किंतु से निजे दुख पाइबो। सेतिपाई जिह्वा वाच वेग मनस क्रोध वेग, जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जमि सहत धीर
सर्वामविश पृथ्वी शिष्या से उपयुक्त गुरु बा से उपयुक्त साधु जार बाच बेग षड़ बेग को दमन करिथिबो से साधु। बाच बेग मन बेग क्रोध बेग जिह्वा बेग उदर बेग उपस्थ बेग ए बेग को जी दमन करिथिबो से साधु। आज सौभरी मुनि काम बेग को दमन करि पारिले नाही। से महत मानक पाद तले सब बेले कोटि प्रणाम। जेमिति आमर केबे तांकर पाद तले अभिशाप तांको पाद तले अपराध न हबो तांको अभिशाप जेमिति आम उपरे न पड़िबो तांको कोप बदल रे कृपा जेमिति लाभ आमे करि परिबा। सेतिमे से कहउछंती सौभरी मुनि जे मु बड़ भूल करि देली संसार जंजाल रे पड़िली साधुंकर चरण तले अपराध करिथिबा जुगु सेति पई स्वभावे बयस सरीला ए जन्म व्यर्थे कटिला आ मरण मुखे बे पड़ी भाई निज पथ हुड़ी। एबे मु मरण मुखरे पड़ी जाइछि मोर जो पथ से पथ को मु संपूर्ण भाव रे नष्ट करि देली विच्युत घटिली मोर स्थितिच्युत हो जाइछि मु पथच्युत हो जाइछि पथ भ्रांत हो जाइछि मु एबे मायार पथर पथिक हो जाइछि केवल महत मानकर अपराध करथिबा जुगु से निजको धिकार करूछंती जे संसार सागर केते बड़ दुख कहले देखो ए संसार सागर अति उत्कट भयंकर ये अति उत्कट भयंकर ये प्रत्येक दिन ए जीव देखुची जानुची पुणी माया रे पड़ुची। कहले कर्म वासनार जुबंदी जीव चले निरवधि अरे पुणी उठई पुणी उड़े निगम पथ नित्य हुड़े। ए जो कर्म वासनार रजुरे बांधी दिया है ए माया संसार रे आ से कौन कहउछंती ना जीव संसार निरवधि ए संसार भितरे पुणी उड़ उठई पुणी बुड़े निगम पथ नित्य हुड़े ए बुड़ुची उठुची बुझिउछ ना नहीं ए संसार भितरे से पड़ी जाइछंती से निजको धिकार करूछंती कहले जीवनटा गला अकारण रे कहले विषय संगे जार आस गोविंद से देह प्रयोजन किस गोविंद विषय संग जो देहटा करुछि ए देहर प्रयोजन कौन अछि आउ मु आउ ए देह रखिबी नाही कौन कहउछंती सिए कहले ए देह सर्वसिद्धि हेतु संसार भव सिंधु से तू मरण मुखु एबे तोर मनुष्य देह नुहे चिर। ये भागवत वाणी एकादश स्कंद कहउछंती मनुष्य देह नुहे चिर मरण मुखु बेगेतर। ए संसार रे रही करी आउ किछि लाभ नाही साधुंकर चरण तले अपराध करिथिबा जुगु आजी मोर ए दुर्दशा हिछि सेति पई से निजे शिखै दे जाउछंती हे सज्जन वृंद मु आजी एते बड़ तपस्वी साधारण माछ केळी देखि करी मो मन भितरे काम भाव सृष्टि हला मते विभाग रहबा पई इच्छा हला सेति पई से सूचना दे कहि दैछंती हमकु शिक्षा दैछंती कौनसी पशु मानकर संग देखिबा उचित नुह तांको रतिक्रीड़ा देखिबा उचित नुह कौनसी पक्षी मानकर मध्य रतिक्रीड़ा देखिबा उचित नुह
जीव मानकर रतिक्रिया देखिले तम मन भितर काम भाव सृष्टि हब से आज जीवजंतु मानकर मध्य मना करिछंती पर झील कथा किए पचारुछि पर स्त्री कथा किए पचारुछि कौन सी पशु पक्षी मानकर संग दर्शन करियो नाही पथच्युत होइजिव। प्रिय सज्जन वृंद सौभरी मन कथा कहीं कहउछंती जे कि ब्रह्मचारी दुर्वासा एई भली तांकर दशा हेइथिला से ध्यानरत रहितिला समय रे तांको पाखरे जड़े स्त्री आ पुरुष काम उत्तेजना कथबार्ता हेउथिले एवं मिलामिशा जेतेबेले से देखि देइछंती आजन्म ब्रह्मचारी तांको मन भितर काम भाव आसिला। ये ब्रह्म पुराण कथा। तो आज दुर्वासा मध्य कहउछंती मु बाहागर हेबी राजा पाखक गले कहिले तुम झील को मते दियो। राजा कहले ठीक अच्छी मु देदेवी किंतु मो झीर गोटे मुख दोष अच्छी। दुर्वासा कहले मुख दोष माने दुर्गंध होउछि ना नाई नाई दुर्गंध होउनी आउ असुंदर ना नाई असुंदर नुह बहुत सुंदर ना कौन मुख दोष कौन ना टिके कड़ुआ कथा कहे से सही पारे नाही। दुर्वासा कहले चलिबो मोर बाहा हवार अच्छी से जहा कहूना कहीं चलई देवी किंतु गोटे शर्त कौन तार मु 50 रु 100 कड़ुआ कथा को सहिबी अधिक नुह। राजी हो गले झील को तांको हाथ में देदेले ये भगवान कर माया तांको नहीं करी आश्रम को आसिले से दिन रहिले आरंभ हो गला एते झगड़ा हैला जे दुर्वासा कहले ए संसारटा किछि नुह काहे कि हला मो बाहा है आसिली ताको आनिले एठिकी एते क्रोधित हो गले सहज से रागरे दुर्वासा जहा कहती से क्रोधरे जल सिंचन करी भस्म करदेले एवं कन्या भस्मीभूत हो गला। जे सज्जन वृंद से कन्यार जीवात्मा बापा पाखक जाई पहुंचला रात्रि शयन समय रे बापा को उठाउछंती बापा मु बहुत कष्ट पाउछि किए तू ना मु तो मो झियो ना कौन है ना मो स्वामी सुख गोटे दिन हेले पाइली ना मते एई भली से भस्मीभूत कर देइछंती। झियर दुख कथा सुनी बापा साथी रे आसिले एवं ऋषि को कहले कहले मो झियो को तमे गोटे दिन भी हेले भी सुख दे पाइलो नहीं गोटे दिन रखी पाइलो नहीं। ऋषि कहले तुम झीर कथा मु सह्य करि पारले नाही। तो आज झीर बापा कहउछंती कहले ऋषि महाशय जहा होना कहीं ता गोटे शरीर दियो एमिति से दुख पाइबाटा भल नुह अभिशाप पाई जाइछि तो जीवन से दुख निश्चिंत पाइबो जेहेतु जने साधुंकर अभिशाप ताको आशीर्वाद स्वरूप किछि गोटे शरीर दे दियो। तो प्रिय सज्जन वृंद दुर्वासा पुणी जल सिंचन करी ताको गोटे वृक्ष करदेले से हेगला कदली वृक्ष कहती रंभा रंभा वृक्ष कदलीर शरीरटा गोटे नारीर जंघ स्वरूप आपण देखिबे मूल ठारू अग
ନାରୀର ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ନାରୀର ଉରୁ ଜଙ୍ଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉର୍ବଶୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉରୁରୁ ତିଆରି ମାନେ ଜଙ୍ଘରୁ ତିଆରି, ସେମିତି ଇଏ ହଉଛି ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷ। ତ ତାଙ୍କୁ କୃପା କଲେ ସେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଫଳ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ବା ଶୁଭକର୍ମ ହବ ତୋର ବୃକ୍ଷ ସେ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ତୁ ଆଗରେ ରହିବୁ। କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କଦଳୀ ପାଚିଲା ଦେବତା ନାଚିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବେ ତାଳି, କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗରିବଙ୍କ ସୁନା ଥାଳି। ପ୍ରକୃତରେ କଦଳୀ ପାଚିଲେ ଦେବତା ନାଚିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବେ ତାଳି, ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଗରିବଙ୍କର ସେ ସୁନା ଥାଳି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା, କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ କଡ଼ୁଆ କଥା ମତେ କହିଛ, ଯୋଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେ କଷ୍ଟ ତମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ତୁମେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଫଳ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେତେ ଥର କାଟିଲା ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫଳିଛ, 50 ବାର କାଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ତମେ ନ ଫଳିଛ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ, କଦଳୀ ଗଛକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ, କଦଳୀ ଗଛକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ, ନ କାଟିଲେ ନୁହେଁ ଫଳ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବେ ମିନତି ନ ବୁଝେ, ତାଡ଼ନା ବସ କେବଳ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବେ ମିନତି ନ ବୁଝେ, ତାଡ଼ନା ବସ କେବଳ। এই কথাটি ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଥିଲା, କଡ଼ୁଆ କଥା କହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ୟାକୁ ଦରକାର ତାଡ଼ନା। ଋଷି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇକରି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଡ଼ୁଆ କଥା ଋଷିକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାଟିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ କାଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଫଳପ୍ରଦ ହବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ବା କୌଣସି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି କୁଭାବନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ, ପରମ ପବିତ୍ର ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପରମ ପବିତ୍ର ଏ ବାଣୀ, ଏ ଭାଗବତର କଥା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ କେବେ ଯେମିତି ଅପରାଧ ନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।